Can I come out? Sorry, sorry. Sorry. Sorry, sorry. Ay, salamat. Nakalabas din. Ayan, dito na ako. Kababa na. Hi, base. Studio. Ayan. Double deck yung mga sasakyan dito. Ayan, o. Ayan, o. Holiday Inn. Ayan, o. Holiday Inn. Yan, Holiday Inn. Tabi lang ng building namin. Tapos ay McDonald's, o. Pakita ko sa inyo McDonald's. Ayun, o. McDonald's. Ayun, o. McDonald's. Yun, McDonald's. Tapos dito, ayan. May palengke dyan.